سلام أملاخ نعاكم يكون كبرات يحوات كم تلمود وانا بزعباتات بوزح فيديو حيزة مسئله كسامو داتا مسايد سنحو اتم بوشت مسمر فيديوات تسدو لي كل جزيه بزعبازي أقلب لنا نابلكم كتسلو thank you so much أنا زي رأخو فيديوات كهلو سندغل سددو لي مبار قداميتي فيديو أمتعيدا لغو ناي حونا توماس مالتيو زحلفك زي مسيرمون قال محتت انداقبرا حانت عباي حتو حاتيتو نيرو نزي أخا حونا سامش مخا اسك توم انت ملس نحبو إلومو أنا خا ملس يزادا لغو لني مجمرتاتها فيديو نسمعيها أمنتي بروتستان هذا خبر حتو متاتنا الله بعبي يكوني هرمون انديو حاتيتو نقمل لساقا قواتور يوم كلاي كزي قلنا كلاتنا تملكت هذا حتو أنا توماس حتو مو سمعوه أنت عصارف كم صريح أقول تبكس نتيو حدث مستمع تحكي بس صار بدأ ترد ماله نقول نزي كان نادي جزاي كذا بيتك هواتك دوري جيم كذا أقول لك تقول مزدلي هواتك شون هم مش هواتك أبغى أدون لي برا هو أنا هاي قريبتهم كذا ما يهدمني أوقات تخيل دون كان سيقلي سو سمعكم مارو أب أورتودكس اللي دمت أخون سي جيجا تبلو نجار البحر حالي سي من تايسي نبقى الأمنة شيفت تقول من تاي كابوت وجو بيتي إنديا أب أخوينا ديك ألس أب أخونكم سديتك ألسو ليت عريو نت جيجا على تبلوسي ليت عريو من تايس قديفكم ما تقولوا حموش تحواتيسي كيدا أب سماي مساي كرخبهم زدليس ألو من تاي قدفهم زي أنا خلات محتي أنتي تقولوا بعبيوت هرمون أيمن لسان إني نزحته بزعباتها أمنت بزي قبر كونتي أزبله نعم ملي سؤاله ولا أنا هيوت إكزامبل أنتي ملي سؤاله بزعباتي أجن أيمن لسان هجي نزمت من لسان ديو نحنا كنتين بلا بزيا طبق دقيرنا ولا سقيقة ويكاس نملس كلاتنا حبيرنا أنا أورتودكس نملس مو تمليسنا خاط زلو نجر نقفوتو تيدا ما سقوم دحش كمي انت حسب لكم عايز مرة زي أسوش تيس حتو مرة وش تيت هيد بهالكلاتن أورتودكس وينك تقبلنا اليوم أو وقتنا لا تزلوا خنقافت أكم سي بقى سدي يقولوا جست بقى بمردة عتينا بتي كل نجر كمي حسب ماسي أنا مرة إذا أنا توماس حسب مرة وش تيت اوكي سامحونا قويتاي باركا حتو حديث كالخا ولا توماس حونا ناتي ملسي انتاي مسيلكم يحواتي أو أورتودوكس كوينا لو تخنا متص زي نخل المخنيات كل تعبيت نجار له حدا أو أورتودوكس توفيت ذبها النجار له سرعة أبوتات قل ننوي زمن دتندق نجار له مسيلكا كتلوتو بتاع مخبيديو أو هنكا لو تخمت إيجاليلكا كتجادل أزيو أشجاري أب إيرتراكو بإنتكو أب ناي أورتودوكس بيت خرسانكو لوت ريفايفال كم تقول جميرة ميرمي مستفلت أقول كن دايما كراي متيو مالتي متحف قدس مش تقاتيلو أب داماريم أي تذكرون لكم منافقاني خاطب بالو وداو ندحر تفلت كمالتي سلازي نسو سلدغونا يسب كابت هايمانوت قدي فود غيد بقى أزيو تصبيبي أبوش أورتودوكس كون كالو تختمتصي أزيو أشجاري توفيت ربالو سرعة هايمانوتات ربالو نيا بوتات قال دبلو نجرالو متيلكا سخا مدحان بتصقاي قليلكا تجميركا منافقاني مدولخا حجي نسو سلازخبديو بزح حساب اوشت اورتودوكس كاينو لو تقامص دشجر حيدت سبات يفتون يوم جن كم قال اندحر تفليطهم جن اخي لوي منافقان حساوي قليلهم يساقوقو خا مالتي كمان مش قال حدا غزي حدا دياقون حواز زبال حجو كاتمليسين اورتودوكس امبر بترغاغامي يسوس يخاتبل منافقان قالهم كحميو جميرهم شعونا بينت مصير حركه تمليسنا اورتودوكس anyway بزح شجري او اورتودوكس الله مالتي مشالو يسوس بترغاغام تلكاسي منافقان يهاتبالو حجقوم سلا دخوني تسبق بحرنت انت قدسني كابز هايمانوت وصيني يسوس دي ملخ ابزي اخوينا خصوعو مين حواتين بوتاتين عنا بزا مقد حقي اندابلكو صوعيلو خا بزح سب كابت هايمانوت يوص مالتيو ناتي ملسي زي أتمثل نقصل كالق زيناتات حدار كفتح يجمع زفترات من تأسنا 4 أنت مجلسين موسى يصحفوه نجزي أبير سب كم زيدو تزاريو سب أي كم جمرة كابو كابجيني فله
سبيتي كابو أنك بدي أنفله حدا خايقونه ريخا كلمة حدا مخان مفتاح تقدم أبو أدي حوي حفتي بتسب متعبتي بملؤهم كن فاتحهم تديك إلنا تحدى مخان كن جبرايا بالنان بزو حدار في الأبنات محبرة تسب بمنتهى فاضل لك تحسب كلها كابت حدا رواحي نسو بين زقاته مسيلنا بتحدى بر جهول له مسؤول حزوه سخاء أديو حزوه أتيو حفتو حزوه أتيو أبو حزوه أتيو بعين سجا أي رأينه بأمره تشكي موم أتيو تفلت أبتحدى تهجاتم أدي زي خبر كلي أبوي زي خبر كلي دابل دبلوسي السخاء أبوي زي خبر كلي أدي زي خبر كلي تقول نسو بوجونه أديو أبوه حو حفتو متعويت جل خفال حزاءات الله نسا أبو أد حو حفتي متعويتها محزاء حزاءات الله جل حزمهم دقاته الله إذا تحبي تصلحو ويدي ما أبا أمر حزمهم دقاته أبي قلت مثلكم أبغى زي بأسي تنقو خينا متصلحو فلذا أملاخ انتهي اللي منا قدم تفاتح نفتحك أرجعت من البات سبعي من البات كأودي حدار قدم توكا أبوخ أديخ حوخا حفتخا متعبيتخ أدنو أبا أمرخا كتور بوتايب كايوم بزيلك جزيهم أما خرطاخينهم قصلو تخينهم أي فلتنا كان بار حيس كايوم يخاطي خانير كاس الذي تراينا نسخه أبونا الدن حون حفت المتعبيتين زي ما دنت اليوم تحدى حيس كاتيخ أي أنا كنبر بين خياتكم أعتقد سلازيهم تفعل عليه زلخ تمشي رشاخ بلا دلقن أبو أدي حوي حفتي بتسب متعبيتي نعقم زلوكم فقرن تقداسنتن كم زلو وتبقى قوينو أب حدا رمساتكم جن كال أكل آتي سلزلو مساخة حدا خون بارتنر خون كال سب أي مسيس سلزلو كال سبيت مسيس سلزلا حدا ود مسيس سلزلو حنتو قال كامسيس سلزلا حدا تخون مزيان مخ صو ما يكون كان تابك توديو مالتي مرخ توديو مالتي نالبات إذا أرستي إزياء بخالق كي ترقب نشتي حتى داك تدق زي وسيلة خبرها مفل لاي بأسي سألئي زي كونكوز بدلخو مورجن أبتمسا خزلا مور أبتمسا خزلا أبقى زي فتح وي أبقى زي تسألي أبقى زي بأسي دايل لعال سبيخون سبات كل عليهم اللهم السخم بالسخم تراي نقولكم قداكم ترايخون رقيت أني أدي خب حدار دلخو يكتأتو دلخ سب وي مسخي تفاتحكم ديخو أبوستل قويتا يبارك ناي بحكي هواري حنا شنبوزح يمجبنا له ناي حدار ناي سفل عليه زمرت مالتيو زي حونا ناي بحكي إنه مدري إيرترا دتوها برختيو يا تتقوموا له تريد بل أنا بزح زي بزعبها هواري نشوف كحسب كلهم نمنتا يابز السوشيال ميديا تسألمتات تشالنج دقت مو يبلمو انتي مسيلكم كل زي كم رئيس تهون كاس بزار عربي حتكون ترى دي خاني ديت السرح انت هون كمان نقاومك قال حنتي حجي قربتا صلواس لدمص خويني سمعني سب كوين خادي غاغي يلن غاغي يخليو ግን انا تحرقني ابناي بينت انتايا اب اورثودوكس بزح جيغا ندارخا اب مسلم بزح جيغا ندارخا تزاريب كدي تفلت اب حوات كسيف كام انت شو غيركا بقى زي جغنا مصوات على على بين تحواتك ما انا مره يتقربن سبعي تكون كاسي ندوم اورثودوكس مسلم كا كتغسصم كترلك تريهم دو غلغل بينت نحواتهم طراي بقى جغنا يخونو بتاع مين يقرمك انا دحر اتي كنقف كلنا موتيفنا صوري يكون الله وتم سبات قنع يكون الله نهوار احنا شبكتنا فوتو ليها ابوستل زيان جيغالاتك قال تمرتات كاغن فوتو ايه بتعمل فعني املاح سبيخه نمدرنا برختي انت بالكاس انت اتقول لك زي عينت نقفيتنا كريستوس يا ناي قال الصوات جن شم طفا خوينو با دمسس ابوله بقى تاريخون قلملن من يخصم معك anyway كم زي عينت تقبروا صبات سبي عزبكم كابتون كولن كاب قنن كاب صلن وصو كتنقف لهم موتيفكم صوري يكون كبلكم يفتو اورعنا شم برقتكم ناي بحكي حدر انتي لك كفتح لي جمري لك مش لك ابو يدي اندابلك دغبر حدر يلن حجي قلقل سبب حدر مساتو مسدرا بيتي يدمرعوك بقى ادي حوي ادي قلقل حجي كاب سدرا خي تفاتحك حدر كتقصل هي تخلنيها كندي سباتنا حدارهم مسدروم حيزم داتو له مالت حجي نزي مغربنا بارخو اسكن ابو صلحنشم بارخو كمي
ترعيد يا باقل قلتي ترعيد الله يلا الله كتول لي بلانكم قنا الله ما بزحتو زقن سبكا ايمني خمس زلاتو تاقنيس ويا يفلتني ويا يعمل الله كاني ايه سي ايبلكان كان بطعم حياه اما قال الله مثال هزارب كله اب قدم قنس ما ندو يبل اب قدم قنس اب قدم خال نغرات ما يبخت مكتخل طاني اب قدم قنس بطعم باورفول حدغنيا ነገር ካብ ቃኤል ጀሚር ቃኤል ናቤል ከወት ለሆሎ እንታይ ነይሩ ጸገ ግን እንኳን በቃ ነው ጣሚ ኣብ ኩሉ መጽሐፍ ቅዱስ መርምሮ ሳኦል ዳዊት እንታይ ይኸው ይመክ ዳዊት መስተና አደም መስደረሃሉ ገለስ ስፒሪት መሆኑ ኣብናይ ሳኦል ያጥሪ ቆኒ እንታይ መንፈስ ምክንያቱ ክዝምር ከሎስ ይኸደሉ ነበረት መንፈስ ይዝላ ናይ ቀን መንፈስ ኣብ ሕዋቱ ንዮሴፍ ሕዋቱ ክሸጥዎ ከለው ገለምታ ቅን ዋላ ኣብናይ ኢየሱስ አገልግሎት ቶም ፈሪሳውያን ከጠማሞቱ ቅን እኮ አገልጋለ ካብዚያ ነገር ዚያ ካብርስኩም ኣነስ ቅን እለን ንደልኩም ስካሳ ሓውኻ ክበልፀካ ከሎስ ኣይስማዓክ ድሕሪኻ ዝመፀ ገለመለታት ክበልፀካ ኹን እዚ በቃ ኣብ ከምዚ ኣብቲ ውዱቕ ሰብ ዘሎ ኔቸር ዋላ ኣብ እንስሳኮ ኣንበሳስ ተባዕታይ ተተወሊዱ እንታይ ዝገብሩ ተባዕታይ ኣይፈቱን ይኸቆትሎ ኣለዎ ኣንስተይቲ ተኾይና ድሓ ኣንበስ እንስሳ ኢልካ ምሽቲ ንዕቆ እንታይ ኣቐዲሙ እኳ ይሓስዩ እዚ ምስ ጎበዘ ክትከኣኒ ኢሉ ስለዝሓስብ ጣዕ ሕጂ ርእስኩም ክትምርምሩ የደለይኩም ካልኦታይ ትመርምሩ ርእስና ንመርምር ሰብ ክበልፀና ከሎ እንታይ ይስማዓና ብፃይና ክሓልፈና ከሎ ብፃይካ ክነቐል ከሎ ክስቶ ሽሑ ዳዊት ሽሑ ክበሃል ከሎ ሽሙ ክገንን ከሎ ናትካ ሽም ክርሳዕ ከሎ ገለ እንታይ ይስማዓካ ቅን ይስማዓካ how you deal with it ከመይ ጌርካ ስናነዚ ማነጅ ትገብሮ ግን ወሳኒ ናትካ ክስታይ ወሳኒ ኩሉ ጊዜ ሓደ ነገር ዘክሩ ዘኽብር እግዚአብሔር ዘኽብር መን ዘልዕል መን ኣብ ናይ እግዚአብሔር ፕሪንሲፕል ክትልዕል ተኾይንካ ክትሕት ኣለካ ኣብ ትሕትታት ፅንዕቲ ኢደ ኣምላኽ እንታይ ገበሩ ንስኻ ኣብ ጊዜኡ ሕጂ ንምልዓል ጊዜ ኣለዎ ንምትሓትካ ጊዜ ኣለዎ እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብየናይ ኩነታት ከመይ ገይሩ ልዕል ኣብለካ ናቱ መንገድ ኣሎ ንሕና ከም ኣገልገልቲ ጣቕዒት ናይ ሰባት ዘየብህገና ክንከውን እዩ ዝግባእ ከም ፎርሙላ ማለት ንዑ ይኮናን ኣምላኽ ኣኽቢርኒ ገለ ንብሎሲ ኣምላኽ ዋን ቱ ዋን ንዓኻ እንድሕር ደኣ ከም ዘኽበረካ ፈሊጥካ ናይ ሰባት ኣኽብሮት ግደ ይብሉ ናይ ኢየሱስ ፕሪንሲፕል ከምኡ እዩ ምሽ ሓቂ ኢየሱስ ናእዳስ ኣፌክት ይገብሮን ንሰባት ምስ ናእድዎስ ተባረኽ ኣቦይ ኣኽቢርካኒ ኣብ መስቀል ክኸይድ ከሎ ኣኽቢርካ እንድብል ነይሩ ኦፖዚት ስምካ ተፀዊዑ ገለ ዋጋ የብሉን እዚታት ንሕና ከም ኣገልገልቲ ነዚ ክንጉሕፎ እዩ ዘለና ዋጋ ዝበሃል ይብሉ ኣብ ሰማይ ሓደ ሽም ክፅዋዕ ኢየሱስ ሽም ኢየሱስ ጥራሕ ቅንኢ ቀታሊ እዩ ጣዕሚ ንሓውኻ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጎዶ ንዓኻ ከዓ ጎዳእካ ቅንኢ ከም ምንታይ ኢልዎ መሲልኩም ከም ቁንቁነ ኢሉ ቁንቁነ እንታይ ንሓንቲ ገረብ ብውሽጡ ይበልዓ ሕጂ ውሽጣ ብኹቢኻ ተበሊዓ ከላ ግን ጠጠው ኢላ ኣላ ደላ እዩ ዝመስለካ ውሽጣ ግን እንታይ ኮይኑሎ ባዶ ቅንኢ ከም ቁንቁነ ንዓኻ በሊዑ ይውዳእካ ዜሮ ኢኻ እኮ ውሽጥኻ ደለኻ ኢኻ ትመስል ኤክስተርናል ስለዘይኮነ ስለዘይረኣይ ማለት እዩ ስለዚ ባህርያዊ እዩ ኣብ ወንጌል ባህርያዊ ሰባት ክሓልፉኻ ክቕድሙኻ ክርከቡኻ ካብኻ ንላዕሊ ሪዛልት ኸርእዩ ፅቡቅ እዚ ሄልዚ ዝኾነ ጥዕና ዘሎ ኣካይዳ ናይ መንፈሳውነትን ናይ ወንጌልን ኣብ ቸርች በቃ ሓደሽቲ ቅቡኣት ሰብ ፀጋ
حدشت جفت زلوهم قد محج زي ترأيو بستفلالي نجر زغلغلو سبات كرأين كوصو زطعنا الله فتا تشرج مان اندحر موص ازي يلا something is wrong زقتل صقح واتو زقتل سبيريت الله ማለት ዋው ዘገርም ትምህርቱም ሰባት አታ ተጠቆሙ ለማታ አታ አለውናታ አታ አምላኽ ደሰሰም ንምድራ ሰባት አለውታ አነ ክንደ ሻይ ክነግረኩም ኪዳነ ሕጅ ብሉጽ መምህሪና ይባቂ ቅንእ ብፍላይ ርኢ ካለኻ ከቢድ እዩ መጽሐፍ ምሳሌ እንታይ ኢሉ ቆጣዓ ጨካኒ ያ ከም ወሒዙ ይልካ ኣብ ቅድሚ ቅንእ ግን መንደው ብል ይልካ ቅንእ ከቢድ እዩ ሕዋተይ ብዝኾነ بحمام كنئي حسدنا قالت الساقي سبات من نقاف كدليكمي قنا اسبكا كل غزير اي خلها ندحريتي دملس برك سقوم جلس اي رايني مالتي اجي وصو خاب كنئي نحواتكم سي كساقا علم كل سدسك بلوكم الله حجي اب انت تكبد حمام تسرح كنئي حدا قال تباريخو بلصيغو جلس نعخا انت يقول لك حوي بتصقات تتجلس انت يدقود لك علم سفحة ترى ديهم اسفحنا دينا حسب انا بتعمل قرمني نعي املاغ مسكن قويتا بزي انا قرزي انا نعي باريخني انا ما انا مسوي كان قالوني مالت ستريو يوم كتابع يدو على النسب بكا نزمرتي تبابعنا حوارات النبيات نمن تايتي لكمني تصقا ابا خم تجلص فليت يعني نحواتو دتبابع نحواتو قدمي احواتي يوصو دبل سب نعو تصقا እግዚአብሔር መሊሱ ከም ድኽዕወሉ ኣምላኽ ኣጸብቕ ይፈልጥ ስለዚ ኩላትና ከምኡ ንኹን ከምዚ ምሻሎ ንሕዋትና ኣይንቕና ኣሎም ዘመርቲ ሃዋርያት ነቢያት ተሲኦም ሎሙ ኸ እንታይ እዮም እዚኦም ገለገለ ኣይትበል ኣምላኽ እንድሕራ ተሲእዎም በቃ ግደፎም ኣይትቕና ኣሎም ኣብዚ ዓለም እዚኣ እኮ ርኢኻ ኣለኻ ባራት ቤት ሽሻ ቤት መስተ እኮ እዩ ብዙሕ ቤተ ክርስቲያን ከውሕድ ኮይ ኣመንቲ ከውሕዳት ኢና ስለዚ ሲ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እንተበዝሑ ሲ ክንቀንእ የብልናን ክንሕጎስ ይግባአና بزغنا كيلان حاونا صبغ يرجلي توي كابناي كن منفس من نقاف يكون لكم حواتي بحقي نقصل እግዚአብሔር كل ጊዜ ሓደ ነገር ከገብር እንተራ ኮይኑ እንግዲህ እግዚአብሔር አንተ ነገር ሊያደርግ ሲያስብ ዝተለወጡ ሰባት ይዝረይ የተለወጡ ሰዎችን ነው የሚፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ ነንብ ብዙሓት ቆይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነብዝ ናቸው ግን አትኸድና ካና ፍርሶ ገርመኩ ግን በዛ አይደን ደሞ እናፈርሳለን ተስፋ እንቆርጣ ነሐለል በቃ ነታለን እንደክማለን ብዙ ነገር ነሐለው ከገርመኩ ብዙ ነገር ነው በቃ ምን ደክመው ግን ጎታታ ይብላል ተለወጡ ግን እግዚአብሔር የሚለውን ተለወጡ ንምንታይና ምንለወጥ እንታይናልና መጀመሪያ ለምንድነው እንለወጥ የምንለው እግዚአብሔር ምሳና መታንከው እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዲሆን ንምንታይና እንለወጥ እንደገና ብለናል ለብዚ ለምንድነው የምንለወጠው ሰናይን ባህዘብል ፍቃድ እግዚአብሔር ከርዳአና ማንተ በጎና ደስ የሚል የእግዚአብሔር ፍቃድ እንዲገባ አምላክ ምሳና መስኮነ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን እንገብሮ ዘበለ ሁሉ ይሰልጣና የምናደርገው ሁሉ ይከናወን እንሰርሑ ዘበለ ሁሉ ይዛብ የምንሰራውን ሁሉ መልካም ይሆን ናይ ለውጥ ሰባቲና ንኸውን የለውጥ ሰዎች ነው ምንሆነው ስለምንታይ ለምን መሰላችሁ ተለውጥና አይና ተለውጠናል ተለወጠ ሰብ ክልውጥና ይግድን የተለወጠ ሰውን መለወጥ የግድ ነው ባህል ጎይታ አመኑ ፋ ነገር ክብል ከሎ ናብ ጎይታ ይخبو ስለብ ብዙሕ ሰብ ከም ፕሪንሲፕል ንዓይን ዓካትኩምን ነገርና ክምችአልና ኸለና ሽዑ ተመሻሽና በቃ ባለከሲ ጭናፍ ሸሽት ይገርበኩ ነገራት ዝጸበቀ ኖ ነገራት ምስከፈ ይኸና አምላኽ ትኸይ ምስከፈ አቁም ከተፈና አምላኽ ሙሲ ኩሉ ግዜ መብዛሕቱ ሰብ ተሪኹም ምስተሓጎሰ ይክዝብር ዝደል ነኖ ዳዊት ድማስ ካብ አብሴሎም ዳሃደመስ ይዝብር ዳሃደም ከስባር ዝመር እስከ ብባሕር ዝመጻና በባሕር ከለኹም ዘመርኩም ያለው سخسنا يا خالد يزبر ريو ده هذا بس زميرو لنا داوي أمنزلنا مسودة أمنزلنا مسودة سلكم نا أملاخ جميل كويس هذا بيت أملاخ بيجري فوز غي داوي تقول نبي مخيلين وسخاء أملاخ بحاجة تخصص صوت لهم كبيت أملاخ فوز ما ننكسي كبيت يجي أبيك يوم صار مزج ما عرفنا لكم بشيء يسوس كسر سبنا باس بزح يسألني حكي صبوا قل قبل علت مسألة خجبر زلوا مجمرة نجارات هلا لابنت تكلم تنبرك كم مسألة ما حبرها ونابرها هجسب أبدق كزارة وزوعل كعلو زوعل كزارة وزوعل تعبي في اللي زلوا شعو أبيتك شهر مسيح صلى الله عليه بقى قدس كويت صلي أملاك كان هنا إزري سبدي السعودية نجاركم زلوا حج حلقة مستيريز أملاك كان هنا يربي سيلكم نتبع ما حبرها ونابرها نجورو أكتيفيتي إزري السينا أملاك صارت زبها
أبونا بروفيت بيجوا أنت مهيرنا له بقى your character is the dwelling place of the Holy Spirit سكت أنت له أتي بحريات ناسي ما قام منفس قدس لازم بزحتوا أنصاتكم كم حزب أمتى ودي قلنا له أف كاركتر ودي بحرياتنا بطعمي استاي حدا جنيا إنتنا كم حزب في اللايسي كاركترنا بطعمي حدا جنيا فلتت هالنا ده أول مصحف قدس بقى تقسم نفلط له بقى ننببه له أول نمهره له أول جن بقى بفصل مستي منفساوي هيوتنا بقى انتجرال بارتي لول بقى حدا خوينو خيس لزي كأله طبعنا نمنفس قدس بطعمي أقداسي سلازي منفس قدس أبي زغمت أم منفسنا يزغمت كأندي جن كاركترنا حما أنتلا خوينو نمنفس قدس مشجع سبايكون كامس we have to change our character كاركترنا تزيك أيرنا منفس قدس أبانا بملأت كعية أكل حجون إيمانو እቲ ዘለኹም ሲቹዌሽን ወይ ዘለኹም ኩነታት ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይዓብን ናው ጥራሕ ልገቡ ክንቲ ሽግር ዝበዛሓኩም ክንቲ ነውፂ ዝበዛሓኩም ራንት ጂሰስ ካሽዑ ሳትኩም ከኣ በቃ ብጸሎት ጌርኩም ነገራትኩም አናውጽዎ ጽቡቅ ጌርኩም አናውጽዎ ሰባት ሽግር ምስ ወረዶም ምስ ሽግሮም እዮም ዝቃለሱ ኣብ ዝኾነ በቃ ገለ ነውጽ ምስ መጸ ምስ ትነውጽም እንደገና ዝጋፈጡ ነው ናብ ቤትኩም ኮነ ናብ ህይወትኩም ናብ ኩል ነገራትኩም ሽግር ክመጽን ከሎ እስኻትኩም ድማ ናብ ጎይታ ኸይትኩም ተንበርከኹ ኢኹም አትኩምዎ ነገራትኩም ሽግርኩም ከትክመኩም ኣይትፍቀደሉ እስኻትኩም አትኩምዎ በኸመም ተትኩምዎ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመምጻእ ለይትን ማዓትና ቅርቢ በመጽላይ ክሳዕ ማዓስ ኢየሱስ ክሳዕ ዝምልስ ነዚ እምባቆብኮ እንተ ደንጉይኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ተጸበይዎ አሃ አምላኽ ይድንጉይ የስ ይድንጉይ ፈረቃ ኣብ ህይወት የርኢ ለኹ ኣነ ባዕለ ክገብሮ እየ ዝበሎ ከተረፈ ዘይገበሮ ብዙሕ ሓሉ ክሳብ ሕሎም መዓልቲ ኣብ ህይወት በኸም ዲ ክጠራጠሮ ኖ ሂዝ ጋድ ሂዝ ጂሰስ እስከ ኣምና ኣለኹ እስከበሎ መዓልቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎ ሕማም ዘሎ ነውፂ ዘሎ ሽግር ሎሚ ኣምና ኣለኹ ብሓይሊ እምነት ዝተሰብረ ይኹም ብሽም ኢየሱስ ኣነስ ብጣዕሚ እኮ ይገርመኒ ነቢይ ማነሲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ሓሳብ ትብልዎ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ድምህር ባህሪኹም ኣስተኻኽሉ ድብል ናብ ኣምላኽ ቅረቡ ያ ታታይ ዓይነት ውዚ ኤርትራውስ ክንደይ ተረሪት ልቦም ሓደ ክልተ ጌጋታት ርኢኻስ ሓሳብ ኢልካ ትፈርዶ በቃ ነዚ ኢታት ዳ ኣይተምፅኦን ኢኹም ነዚ ፅሩይ ትምህርቲ ትርእይዎ ኣለኹምሽ ባህርያትና ንቐይር ኢልካ ኣብ ሓጢኣት ወዲቕና ካብ ቤት ኣምላኽ ኣይንውፃእ ናብ ኣምላኽ ንቕረብ ይብለካ ኣሎ እንታይ ናይ ሰይጣን ኣገልጋሊ ኢኹም ዝድብል ኣንታ በጃኹም ኣንታ ንርእስኹም ኣብ ድንቁርና ኣብ ፅልእ ኣትኹም ንሰባት ኣይትለክሙ በጃኹም ክትነቕፎ ከለኹም ሲ ነቢይ ማና ሓወይ ኣብዚኣስ ገይጋላትካ ገለ ኢልካ ደይ ትነቅፍ ሓሳብ ኢልካ ሽም ተጥፍእ ንዓበጃኹም ኣነ ክነግረኩም ይሕዋተይ ብፍላይ ብሃዋርያ ሕነሽም ነቢይ ማናን ኣይትምፅኡ ንጥራይ ድብል በቃ እዚኦም ክልተ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ናይ ሓቂ ናይ ኣምላኽ ሰባት እዮም በቃ ጌጋታት ገለ ከልዎም ኽእሉ ኣነ ክንደይ ግዜ ነቒፍ እየ ናይ ኣምላኽ ሰባት ኣይኮኑን ግን ኣይትበሉና ዋ በጃኹም ብዙሕ ፅቡቕ ነገር ኢና ንፈልጥ ኣለዎም ኣነ ትምህርቶም ስለ ዝሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ ፕሌስ ንኣምላኽ ንፍራሕ ክብለኩም ደሊ ኣብዚ ሓጀ ገለ ዓይነት ትምህርቲ ምሂርና ነቢይ ማነ ብፍላይ እቲ ባህሪና ሲ ያ ቅብኣት ክመፅእ ተኮይኑ ርኢ ከለኻ ባህሪ ክልወጥ ኣለዎ ክንደይ ጴንጠ ኮይና ባህርያትና ካካይ ትፈልጡ ዲኹም ገለገለ ዓለማውያን ንጎይታ ስለ ዘይተቐበሉ እምበር ባህርያቶም ገለ ዓይነት ጥዑማት ዓለማውያን ከለዉ ደንገፅቲ ናይ ፍቕሪ ሰባት ግን ድሕነት ዘይረኸቡ ከም በዓል ቆርኔሌዎስ ማለት እዩ ቆርኔሌዎስ መጀመርያ ኣይደሓነ ነይሩ ግን ንኣምላኽ ዝፈርህ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብዚ ጴንጠ ብፀጋ ዲሒና ክንደይ ሰባት ካካይ ዝኾነ ባህሪ ኣለና ቀናኣት ሓሳዳት ተንኮለኛታት ክፉኣት ጴንጠ ኣለና እዋ ብውድቀት ናይ ሰብ ንሕጎስ ሽም ነኽፍእ ጴንጠ ክንደይ ዲና ድሒና ኢና ንብል ግን ብጎይታ ዲና ደለና ወላ ብመርጌታ ግን ኣነ ናይ ባዕቂ ይገርመኒ ገለገለ ጴንጠ ብጎይታ ኢና ኢኹም ትብሉ እምበር ብመርጌታ ኢኹም ድለኹም ገና ምክንያቱ ሲ እቲ ቅንኢ ሕስድና ክፋእ ተንኮልሲ ቁልጭ ኢሉ ይርአ በቃ ብሂወትኩም ኣነ ማራእ ይድገርመኒ ይሕዋተይ ብሓቂ ምሽ ኣሎ ኣነ ክዕዘብ ማዕት እየ ተፈጥሮይ ክዕዘብ ማዕት እየ ኣነ ከስተውዕል ማዕት እየ ክዕዘብካ ማዕት እየ ንሰብ ኣነ የዕዘበ የስተውዕለለ ክፉእ ሰብ ተኮይኑ ኣነ ኣየቐርቦን እዮም ሂወተይ ቀልጢፈ ድእለ የሉ ሕጂ ሓደ ጴንጣ ኣነ የዕዘቦም እሞ ገና በቃ ድሒና እዮም ድብል እምበር እቲ ባህርያቶም ሲ ልክዕ በቃ እቲ ዓለማዊ ድገብሮ በቃ ንሰብ ክሃርሙ ንሰብ ከውድቑ ሲ እንታይ ደይፍሕርዎ ነገር የለን
يقرمني شو عن أنت سوات آمنت ريم نبي حق قلت لك خمس عينة آمنت خلوا قلا إلى يسنفد مالتي إنها بتعمل يقرمك زغنا بروفيت يمان برختنا خجوا خبرت كل زي أنا أقول نخير لهم أبتجي تجبر له بروفيت زي أس قدفا كنا بلا كاينة أبتتصبق كان كل زي إحنا تابع كاينة أنا أملا حسب برتع برختنا يا أخا نقول سلام سي خمزيلو أب مثالي عسران 14 شوعة أحسن شمونته እግዚአብሔር ነዚ ምስራኤ ኸይጉሂ ኩሩ ኻብ ጸላኤኻ ኸይመልሲ ጸላኤኻ እንተ ወደቐ ኣይትተሓጎስ እንተ ጸነፈውን ልብኻ ደስ ኣይበሎ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ሕነ ክፈዲእ ዝደሊ ምሻሎ ሰባት ኣብ ህይወቶም መጺኦም ገለ ምስ ጎድኡና ናቶም ሕማቕ ኢና ንምነ በቃ እሳቶም ክጠፉ በቃ ክበርሱ ሕማቕ ክረኽቡ ከምዚ እንድሕር ተሓስብ ኮንካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩርኡ ካብቲ ጸላኤኻ ክልግስ እዩ ኣይቀጽዑን እዩ እንታይ ይብላሎ ጸላኤኻ እንተ ወደቐ ሕማቕ እንተረኸበስ ኣይትተሓጎስ ባህ ይበልካ ይብለካ ኣሎ ሕማቕ ኣይትመነየሉ ይብለካ ኣሎ ፍርዲ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ሮሜ እውን እንታይ ኢሉ በቀል የማን ነው የእግዚአብሔር ነው ሕነ ምፍላይ ናይ መን ናይ እግዚአብሔር ስለዚ ኣብ ህይወትና መጺኦም ዝጎድኡና ሰባት ሕማቕ ክረኽቡ እንድሕር ንምነየሎም ኮይና እግዚአብሔር ኣይቀጽዖም ኣይቀጽዑም ከምኡ ኢልካ ብቓሉ በዓሉ ንጉሶ ኣብ ምሳሌ 24:7 ኸይድካ ምቦ በቃ እዚ ነገር እዚ ምስ ረኣየ ኣምላኽሲ ኩርኡ ከልግስ እዩ ካብ መን ካብቲ ጸላኢኻ ከይጉሂ ይብለካ ኣምላኽ የጉሂ እዩ ነገር ተኾነ ዝጎድኡና ሰባት ኣነ ሓቂ ዘረባ እንታይ ይሓይሽ ይብል ታድበለጸት ሕነ ምፍዳይ ታድበለጸት ማለት እዩ እስኻ ጸቢዕካ ናብ ረኻ ተማሓይሹ ሰላም ካመልኡ እዚ ኣኽሪ እዩ ንዖም ሕማቕ ከማይ ትመነየሎም እስኻሲ ብድሕሪኦም ከም ዝጣዕመካስ ኣርእዮም ንስኻስ ብድሕሪኦምሲ ህይወት ከም ዝተዳላደልካ እዚኣ ታድበለጸት ሕነ ምፍዳይ ሕማቕ ኣይትመነየሎም ማለትሲ እንታይ መሲልኩም ሕወት ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስፔሻሊ ኣብ ሓዳር ወይ ዕርክነት ሰብኣይን ሰበይትን ክፋትሑ ይኽእሉ እዮም ወይ ኣዕሩኽ ነይሮም ክፈላለዩ ይኽእሉ ሽዑ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ሕማቕ ይምነየሉ ጥፋት ይምነየሉ ድሕረይሲ በቃ ገለገለ እንታይ ኣባለካ ከምዚ ዝገርመካ እቶም ከምኡ ትብሉ ሰባት እስኻትኩም ኢኹም እንዳወደቕኩም ትተርፉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ ወደ ይሕሱ ሕማቕ ኣይትመነዩ ብለና ኣሎቱም ሰባት ጽቡቕ እንደተመነይሎም ሓቂ ዘረባ ስፔሻል ኸ እዞም ንዓ ሕጂ ኣብዚኣ ፃዕዳ ክንዛረብ ኢና ውላድ ዘለኩም ብፍላይ ውላድ ዘለኩም ሲ አንታ ገለገለ ኣወዳት ሲ ዝወለዱላ ሰበይቲ ሲ ክጠፍእ ሕማቕ ክትረኽብ ይምነ ይብላ ኣደ ደቅኻ ዶ ይኮነትን ሰበይትኻ ዝነበረት ኣይተሰማምዓኻ ናብ ህይወት ተፈላሊኻ ሲ ንምንታይ ኻ ሕማቕ ትምነየላ ንምንታይ ክትጠፍእ ክትመውት ሕማቕ ትረክብ ትምነየላ ደቅኻ ሕማቕ ክረኽቡ እዮም ማለት ይኮን ኣዲኦም እንድሕር ሓሚማ ኣዲኦም ሽግር ተረኺባ ሲ ደቅኻ ሽግር ክረኽብዮም ደቅኻ ኸዓ ጾር ክኾነኻ እዮም ንዓኻ ማለት እዩ ክንድድኽ ትኮነሎም ትኽእሎ ስኻ ሽዑ ኣይትኾነሎም ኢኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣነ ማለተይ ኮይነ እዩ ዝዛረቡ ዘለኹ ንሰብ ሕማቕ ኣይትመነየሉ ይሕዋተይ ዝገበረ ብሂወትካ መፂኡ ይበድልካ እስኻ ተማሂርካሉ ጥራኪ ቴንኪዩ እግዚአብሔር ይባርኽካ እግዚአብሔር ይባርኽኪ በልዎም ነቶም ዝብድሉና ኣነ ገርህ ነይረ በቃ ሕያዋይ ነይረ ጠቢብ ኣይኮንኩን ነይረ ሞ ጽቡቕ ጌርኩም ስሒልኩምኒ ጽቡቕ ጌርኩም ትምህርቲ ይኩኒ ቴንኪዩ ኢልኩም ኢኹም ትኸዱ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣብ እሙሩ ይደቋፅሮም ነቶም ዝበደልዎ ናይዚ ክረግም ይውዕል ሙሉ መዓልቲ በቃ ንጎን ምሸትን ንዑ እንዳዘከረ እዚ ከምዚ ዝገበርን እዚኣ ከምዚኣ ዝገበረት ኣቶም ሰባት ኩሉ ሰብ ከነግረኩም ክፈላለ ኢሉ ክበታተን ኢሉ ሓዳር ትገብር የለን ወላ ኣብ ዕርክነት ሌላ ክትገብር ከለኻ ክትፈላለ ኢልካ ይትገብርኒ ኢኻ ንዝኾነ ምስ ሰብ ክትራኸብ ከለኻ ሲ በቃ ኣብ መንጎ ሕማቕ የጋጥመካ ንበይንኻ ይኮነንካ ከምዚ ዘጋጥመካ ካብ ቀደም ዝነበረ እዩ ካብ ቀደም ኣቦታትና ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከይተረፉ ሲ ብዙሕ ሽግር ይገጥሞም ነይሩ ዝነበረ ዘሎ ዝቕፅል እዩ እንታይ ዳ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እንዳተማሃርካ ትኸይድ ተረዲኻኒ ህይወት ትምህርቲ እያ ኦኬ ዶ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ሰብ ምስ ተጻለአ ናይ ሰብ ሕማቕ ኢዱ ምነ እዚኣ ሲ ጽናሕ ጥራሕ ክትረኽባ ኣለዋ ኣና ኢዳ እዚስ ክረኽቦ ኣለዎ ዳ ትብሉ ኢኹም ንብል ኢና እዚ
እዚኣ ኣምላኽ ኣይሕጎሰላኒ ኣነ ነዚኣ ቃል እዚኣ መሰንበብኩ ሓደ ግዜ ምርድአይ ተቐይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰብ ኮይንካ ሓቂ ዘርባ ኣሕዋተይ ምስ ተበደልካ ናይቲ ዝበደለካ ክሳይ ከደሊ በቃ ሕነ እግዚኣብሔር ክፈደልካ ማለት ከም ዝምሻሎ ሕማቕ ክረክብ ክጎሳቆል ክመሃርሞ شعو بك أتنات كوعلة تأخذ ذكر بك أزياسي بك أبزا مدرس كتقطع اللوا بك حماك تركب اللوا قال يبلي توش تخاكم ناتي تصبون نجر سخت فولت اللوا بدحري ناتي تصبون نجر سخت فولت اللوا قال تبليخا سبكون كا زي أجن أملاخ يفوتواني كوم من دحر نمل تقوينا أملاخ كورو خملسي كمن كابتي ها سلايخ سلازي حنا مفلاينا يمني ناكسابير نغزابيركم تقولفوا أم مدري كقطعوا ليهم دليهم تنزبدلهم كقطعوهم مهارو قلا أيت حما أيت من يلو ساعتكم بك أنا أملاخ دلايك أقبرهم ولا ترى لي خا محرم ترى لي خا قطعيهم نع خايد ملكت أنا قداي نع خا أركيب لهم ما قد يقطع لهم كم قد خا قطع تودع تخونه نسب حما عين من يلو ولا بديلنا يخيد ولا بيوت حما أرجبرنا متحف كل صلاتهم أفكاري مش دبل صلاتهم أفكارو نصلوهم مرقوا نزرقوهم مرقوا يدبل صلاة أنت تماي ما يسيو كم زب مكبار كاسي جور حوي قابل عليو كتكعوي خا يبل مالتي صلاة خا تزعابت ريفنج ويد ما حنا مفتاي صبوق يركا ملستو صبوق بمكباره صبوق بمكباره شعو ويد لك واحد أنت أنا كفؤ نيرة مالتي دبلك أنس حما أنت تمنى خلص أسرع يتصبق يمني اللي لك مالتي ترى ليهم بالطعمي شعو لبول السبر يبلو مالتي حدا جزء مس حدا سب أنا تبايسة كنقرأكم حق أني مسكرت مس حدا سب تبايسة أجي كاب قدم تهلا لخن قال حما مشالو عمت أنا سلزبرة دحر مستبعسكم انت غيره ناي قرب عرقي دبدابه صحيفه نسخه بك انا عي كاب قدم غوداي خا كفؤ سبي خا غلغلغليله اتحمق زغبرني طرح ذكيره صبق دغبرني كي ذكركو تحمق دغبرن طراي علت زي اخن زي اخت غبرن ذكركارو علت زي اخن زي اخت غبرن ذكركارو سخا سبايكم كان غليله صحيفه دبدابسي كيدا شعاب تجزؤ خجد فلو مالتي دحرق انت تعيسه انتي قال انبيبه صلاتهم سب فقر سعرهم قدد دابيله انتي اسك غيره بقى بديلني مش روي بدلكو بديلني انتي صحيفه اتن صبق دغبرني اتن صبق زغبر لي اب هيوتي سن امصيه تخوفو زغبرن نغدف ابيله بقى ناي شيطان كوينو تبعيسنا لنا شجر دلو يكونن هيوت كراخدنا اي ناي زغبر كان لي سناي نجر ايرسعوني إلى بفقري ده بتصحيفه مالتي ناي باكي لكم والله حقا مسكرنا دحر كيده سرح مسكده ابتا جزو بتا تحتي سيئتي له يا مالت ابي وتسي سب يبدلي سخا كتبدل تركبي خان نسون كبدلك يركبي حقينه ابي وت مالت تبدادليها ايفن احواتكم كون تبدادليها سناي نجر يغبرلكاس سناي وانت تغبرلو سون بدلك سخا تبدادل ابي وت دلي تبدادليها غدفو يعرفوا احوات وت تبدادليها anyway كيده دبدابي ابتا غزوا قميتو صراحه وعيلو مسمصه انبيبوا نبيعو تليفون دويل لي يا عرفت اكيبو موقف صوع علي بقى صوع علي انا تنيمتي بقى لو من اندعي وي نفسك تفي وي حما الله بقى انا بدي لي نفسي بقى بمنتهى سعري انا نفسي بفقري دويل لي دابخي موقي حوي قريت اكبر لي بقى لبي سير كان يلو بقى لبي سير كان انا حما انداته من نقول كاسي تتصبق دغبر كلك بتصبصب كاسي لبي سير كان نعبجها ندرر بحساب نعبجها موقش حوي قليلني كيديو صبق زي حليفنا تعاريخنا قبلكم حجي بفقري خات سعره من صلاتها بفقري سلازي ابي وترا حما زغبرنا سبحت حما عين من يلهم حما من يلهم تلينا اي قصعونهم املاح كورو خابهم كلعدي مالتي زي اوسدوا شير غبروا አደጋውስ ነው ያላችሁት ህይወትህ የማይጨምር ከሆነ በቅድስና አቅጣጫ የመጨመር ህይወት ከሌላችሁ ከተስፋ ቃላችሁ እየራቃችሁ ነው ያላችሁት ከበሮ ሲጮህ እንደምትሰሙት እንጂ ለውጥ አታመጡ
እግዚአብሔር ለማያድግ ልጁ ያደገ ነገር የለውም። ጻፍ። የቅድስና ህይወትን የሚያቀጭጩ በርካታ ሪሌሽንሺፖች አሉ። ጓደኛ በላቸው፣ ቤተሰብ በለው፣ የማያምኑ ሰዎች በላቸው። እነዚህ ሰዎች ለእድገት ጸር ናቸው። እናትህን ብትሆን ያላመነች እናትህን ያላመነ አባትህን እነዚህ በዙሪያችን ያሉ የኛ የምንላቸው የሥጋ የተካፈሉ ሰዎች ቀይ መስመር በህይወታችን ላይ ካላበጀንላቸው ወይንም የቅድስና እድገታችን እድገት ጸር ምክንያት ይሆናል። ለምን? ቢሏ አንድ ስለሚሰል ውሏችን የተለያዩ ነገሮቻችን ለቅድስና እድገቶቻችን ጠንቅ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በቅድስና አቅጣጫ ኮምፕሮማይዝ የማያደርግ አምላክ ነው። ብዙ ክላሶችን ነገ ብሎ ሊያሳልፍ ይችላል። የማያሳልፍ ፓርት ቢኖር ግን ሆሊነስ ነው። ዋው እዚኣ ስብከት ኣብ ፌስቡክ የረኸበያ ደስ ኢላትኒ። ከምዚኦም ዓይነት ኣገልገልቲ ርኢ ከለኻ ኣለው ኣብዚ ግዜ እዚ ሰቂሎም ገለገለ ገልገልቲ ምሻለው ሰብ ስድ ዝሰዱ ኣለው። ከም በዓል እዚኦም ከኣለው ናይ ኣምላኽ ሰባት ብቅድስና ክትነብር ዝገብሩኻ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እንታይ ክብል ፀኒሑ ኣምላኽ ብቅድስና ኮምፕሮማይዝ ኣይገብርን እዩ። በቃ ምሻለው ቅድስና ዋና መሰረት ናይ ክርስትና እዩ ይብለና ኣሎ። ካብ ቅድስና ደግድሉና ሓውና ይኹን ቤተሰብና ይኹን ገለ ተልዮም ቀይሕ መስከበር ክንገብር ኣለና። ያ ርክብናስ ምሻለው ክንጥንቀቕ ኣለና ይድብል ኣሎ። ብቅድስናስ ፀወታ የለን ቅድስና ንሓልው ይድብል ኣሎ። ብጣዕሚ ደስ ኢላት እዛ ትምህርቲ ጎይታ ይባርኮ። ብጣዕሚ ከምዚኦም ዓይነት ኣገልገልቲ ክርኢ ከለኹ ደስ ይድብለኒ። በቃ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ይገብሩኻ። አይ ጥሩ ነው። ትላንትና እመጣለሁ ብዬ ቃል እንደገባሁልሽ አንደኛ የመጣሁበት ምክንያት ጌታን ከተቀበልኩኝ 6 ወሬ ነው ብለሽኛል። ከዛ በኋላ ግን ጠላውን በመሸጥ ነው ያለሽውና እሱን ሌላ ስራ ብታገኚ መስራት ትችያለሽ? እችላለሁ። ላንቺም ለልጅሽም ስራ አግኝቼላችኋለሁ እዚሁ ዱከም። እሺ ደስ ይለኛል። እንሰራለን። ሰራለሽ አንቺ? ትሰራለች። ዱከም እዚሁ ስራ አግኝቼላችኋለሁ። በአጋጣሚ ትላንት ጉባኤ ዱከም እዚህ ፋብሪካ ያለው ሰው ትላንት ጉባኤ ነበረ። አንድ የነበረች አንዲት እህታችን ስራ ለእናንተ እንደምታመቻችላችሁ ቃል ገብታልኛለች። ዛሬ በአጋጣሚ ሌላ አስቸኳይ ነገር ገጥሟት ነው እንጂ ላገናኛችሁ ነበረ። ግን ነገ ወይም ከነጎዲያ ስራው መጀመር ትችላለች። እሺ ደስ ይለኛል። እኔ እግዚአብሔር አስቦኝ ከዚህ ስራ ከገላገለኝ እያልኩ ሁሌ ጸሎቴ ነው። እውነት እኔ እግዚአብሔርን ተቀብዬ እንደገና መነጽር ሁሉ ታዞልኛል። እንኩሮ ከ20 ዓመት በላይ ነው ያነኮርኩት ማለት ነው። ጠላ እየጠመኩ ነው ልጆቼን ያስተማርኩት ያሳደግኩትኝ እና በቃ በጣም ተጎድቻለሁ። በዳዴ ሁሉ መሄድበት ቀን አለ። አንኩሬ ስጨርስ ምግብ መብላት አልችልም። ህዝብ ያውቃል። በዚህ ነው በቃ የምተዳደረው ማለት ነው። እሺ ያንቺን ደግሞ የትምህርት ቤት ተመዝግቤያለሁ ብለሽኛል። ደብተር ግን አልተገዛም። ቦርሳ ተገዝቷል? ቦርሳ ተገዝቷል ብለሻል። የግል ትምህርት ቤት ሊመዘግቧት የሚችሉ ካሉ የአንድ አመት የትምህርት ቤት ክፍያ እንድክፈልላት እዛ ትማር፣ ዩኒፎርሟን ደብተሯን እገዛለሁ እኔ። እሺ ጠይቅላታለሁ። እሷ ሁሉ ጊዜ ምርጫዋ ነው። በፊት የግል ነበር የምትማረው። የት ነው መማር የምትፈልጊው? ማይ የትኛው? ቤካ የግል ነው ተምራለች። 3 አመት እዛ ተምረሻል። 3 አመት። ስለዚህ አሁን እዛ ነው መማር የምትፈልጊው። ስለዚህ የአንድ አመት የትምህርት ቤት ክፍያ ከፍልልሻለሁ። ከዛ ትመዘገቢና ትመጪያለሽ ማለት ነው። እሺ ወድሻለሁ። ጎበዝ ተማሪ ነው የምትሆኚው። እሺ የንግድ ባንክ አካውንት አለሽ? ያዋሽ ነው ያለኝ። ንግድ ባንክ የለኝ። የልጅሽ አለ? ያንቺ አለ? ስለዚህ የሷ ካለ ሌላ አንዳንድ ነገራችሁን ደግሞ የምታስተካክሉበት 50 ሺህ ብር እናስተላልፍላችኋለን። አሁን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜና ጤና ይስጥ። የመጣሁት ስራ ቦታችሁን ለማየት መኖሪያችሁን ለማየት ከዛም ሲቀጥል ደግሞ እናንተን ከጠላ ስራ ወደ ሌላ ስራ ተቀጥራችሁ መስራት የምትችሉበት ሁኔታ ለማስተካከል ነው። ስራ ሳትንቂ ዝቅ ብለሽ ያገኘሽውን ስራ ሰርተሽ ጥሩ ጸባይና ጥሩ ደግሞ የስራ ፍላጎት ካለሽ ትልቅ ማትሆኝበት ምክንያት የለምና እግዚአብሔርን ደግሞ ሰራሉ። ከኔ እኩል ነው እንኩሮ የሚያነኩሩት። እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። እኔ ከምንም በላይ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። እኔ ሳልናገር ማላልፈው ነገር አለ። እኔ ቃልቻ ቃሚ ነበርኩኝ። በሳምንት 2 ካድማለሁ እዚህ ቤት ውስጥ መንዙማ ከፍቼ ስካድም ነበር ሙለው። በኋላ ላይ
ብዙ ነገር አጥቻለሁ። ብዙ ነገር ከደብረ ዘይት ነው ዱከም የመጣሁት። ብዙ ነገር በራሴም ዙሪያ በልጆቼም ብዙ ነገር አጣሁኝ። እንዲህ አልኩኝ። እሷን ጠዋት ሌላ ነገር ካመማት ከሰዓት ሌላ ነገር ነው የሚያማት። ከዚህ በኋላ አልኩኝ ታኅሳስ 29 የገና ዕለት ምካድምበትን ይኸው እዚህ ጀርባ ነው ያቃጠልኩት። ምካድምበትን ጨርቁን አልቀረኝ፣ መስገጃ አልቀረኝ፣ ጨሌ አልቀረኝ። አገልግሎም እዛ ተጥሏል። አገልግሎ ብቻ ነው ያልተቃጠለው። እሱን ሰብስቤ አቃጥዬ ሂጄ ጌታን ተቀበልኩኝ። እሷ ለመቀበል እምቢ አለች። እኔ ልጄ ለአንቺ ብዬ ጌታን ተቀብዬ በቃ ያን ሁሉ ኮተት አቃጥዬ ትዳሬን አበላሽብኝ። ወርቅ ሸጬ እቃ ሸጬ አሁን ጌታን ከተቀበልኩ ነው ይሄን አሮጌ ሶፋ የገዛሁት። ምንም የለንም። በቃ ከአንድ አልጋ ውጭ እቃ ሸጠን ነበር የምንበላው። እውነት ለእግዚአብሔር ነው የምናገረው። ከዛ አይኔ ተያዘ። አይኔን ያዘኝ። ርቀት ማየት አቃተኝ። ተመረመርኩ። መነጽር ታዘዘልኝ። ስራዬ ከጭስ ጋራ ነው። ይሄን ሁሉ ነገር ካበላሽብኝ ያንተንም ምካድመው ለምንድን ነው? የጌታን ተቀበልኩ። ጌታን ተቀብዬ እየተመላለስኩ ካለበት እሷን ቢያለች አሁን ስልስል መጨረሻ ላይ ያው እየገባት መጣ። በቃ ከሞት ሽሙቺ ልክ እኔ ስጸልይ አውሬው ይመጣና ጥፍሩን እንዲያርዝሙ አንገቴን ይይዘኛል። ኢየሱስ የሚባለው ቃል ካፌ ይጠፋል። ኢየሱስ እንዴት ልበል? ይይዘኛል። እንዲያየሁት ይይዘኛል። ከዚህ በኋላ አልካድምህም አዳል ሞቲው ሰንጋላ ይባላል መንፈሱ። እኔ ቀጥቅጫለሁ። ከዚህ በኋላ አልካድምህም። ብዙ ነገር አሳጥተኛል። ትዳሬን አሳጥተኛል። ልጆቼን ያለ ስራ ያለ ትምህርት አስቀርተሃል። በቃ ብዙ ነገር ሆኛለሁ። ስለዚህ ከአንድም ሁለት ቦታ ነበረኝ የልጆቼ አባት ሲለየኝ ሁሉን ነገር ዜሮ ሆኖ ነው በቃ ባዶ አደረገኝ። ሰይጣን የዚህን ያህል ነው። አልካድምህም ብዬ ትቼው ጌታን ተቀበልኩ። እሷም እምቢ ብላ ነበር። አሁን አመነች። ትምህርቷንም ጀመረች። የደህንነትም እየተማረች ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የት እየተማራችሁ ያለች? ሙሉ ወንጌል እዚሁ አካባቢ ያለ? አዎ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ብዙ ነገር አደረገልኝ። አሁን ተናግሬ የማልጨርሰው ነገር አደረገልኝ እግዚአብሔር። ሰሞኑንም እያልኩ ነው ስራዬን ቀይርልኝ እባክህ፣ ስራዬን ቀይርልኝ። አሁን በቀደም ራሱ እያነኮርኩኝ እዚህ ውስጥ ነው ጠላ መጥመቂያው እዚህኛው ውስጥ እግዚአብሔር ወይ ስራዬ እዛ ቪዲዮ ምስራ ኳስ በጣም ልበይ ተንኪፈ እዚ ዮናታን ስኸነፍዕ በጣም ያ አምላኽ ባርኮ ከምዚኦም ኣብ ምድርና በቃ ይተስኡልናቶም ሰባት ከም በዓል ዮናታን ርኢ ከለኻ ንወለዶ ዝሓስቡ ንወለዶ ዝጠቀም ትምህርታት ዘለዎም ኣምላኽ ንምድርና ንኤርትራ ይዘክር ኣበጀኾም ሓደ ከም በዓል ዮናታን የድለየና እዩ ጸሎት ግበሩ እስከ ኣምላኽ ከምዚኦም ሰባት ኣብ ምድርና ክህበና ክንደይ መንእሰይ የድሕና ኣለዎ ክንደይ መንእሰይ ናብ ጎይታ ንኸመፁ ያ ኣምላኽ ድመረፆ እዩ በቃ ልቡ ጥዑም እዩ ማለት እዩ ከለኻ እግዚኣብሔር መሪፆ እዩ ንመንእሰያት ንኸድሕን ከም ዮናታን ኣብ ምድሪ ኤርትራ ክትስእ ጸልዩ ኣነ ክትስእ ኢልኩም ከዓ እስኻትኩም እንታይ ሽሙ ግበሩ ያ ኣነ ብዙሕ ግዜ ፈቲነ ዝከኣለ ንገይረ ይገብር እውን ኣለኹ ማለት እዩ ንመንእሰይ ናብ ጎይታ ንኸምፅእ ዋጋ ከኸፍለ እግዚአብሔር ውን ይርዳእና ማለት እዩ። እዚያ ቪዲዮ ግን ልበይ ተንኪፋት ንሲ በቆም የቀሪበ ደስ ይልኒ። ጳውሎስ ስለ ቆሮንቶስ ሰዎች በጣም ዘግናኝ ዜና ሰማት። ደስ የማይሉ ከ15 ከ16 በላይ ችግሮች ሰማ። የትኛውም አጥቢያ ቤተክርስቲያን በዚህ ዘመን የለም። በዚህ ዘመን ግፋቢል ዘይት መቸርቸር ነው እና እህቶቻችንን ማጭበርበር ነው። እህቶቻችን ለመጭበርበር ሬዲ ስለሆኑ ሁሌ ተጋላጭ ናቸው። እንደዚህ ነገር ቢኖር ነው ያን ጊዜ 10 ምናምን ችግር አንተ ምን አለ የአባቱን ሚስት ሁሉ አግብቶ አንድ ቸርች እኮ ናቸው። አባትየውም ሰውየውም ልጃቸውም ሴትየዋ ከሳቸው ሴትየዋን ፈንግሎ አግብቶ ቸርች እጅ እንደዚህ ከቶ ይመጣል። አባትየው እዛ ጋር ሆኖ በኢየሱስ ስም ሎክ ልጅየውና ሴትየዋ እዚህ ጋር ሆኖ ይራባሱ ሸንደነ ምክር የሰውየው ሚስት ነው። ይሄ ሁሉ ሆኖ ጳውሎስ ሰማ ሄዱና ሁለት ጥሩ ቀናተኛ ክርስቲያኖች አረ ጳውሎስ ቸርች ውስጥ እንዲሆነልህ ነው። አንዱ ጭራሽ ጋሽ ከሊን ልጅ ታውቀው የለው ሚስታቸው ነው እኮ ቀማ ልጃቸው። አዎ ለክ ጳውሎስ ግን የሚደንቀኝ የሰበከውን ወንጌል በሰዎቹ ብስጭት አያጥፈው ከዛ ሰማ 10 ምናምን ችግር አረ ምን በቃ ሰው እኮ ፍርድ ቤት ነው የሚውለው ግማሹም ተባለ። ምንድነው በቃ ይካሰሳሉ፣ ፍርድ ቤት ነው የሚውሉት። ወንድም እንትናን ታውቀዋለህ? አዎ ከወንድም እንትና ጋር ተጣልቶ አሁን ሰሞኑን ፍርድ ቤት ነው ኬዙ። እትዬ እንትና ከባላቸው ተጣልተው ፍርድ አረ አካቸው ሰማ። ይሄን ሁሉ ሰማ ጳውሎስ። ምን ያልሰማዋል? ከዛ አረ ጭራሽ አንዳንድ ጎረምሶች ስጋ እኮ ጣዖት ቤት በነፃ ነው የሚገኘው። ለጣዖት ታርዶ ሰውቶ ሲሄድ እነሱ ገባ ብለው በላ አድርገው ቸርች ይመጣሉ። እውነት እንደዚህ ማኑ ጎረምሶች አሉ። አዎ አረ ከሱም የባሱ አሉ። ምን የጌታ ራት ቁጭ ብሎ እንግዲህ የጌታ ራት
የጌታ እራት ድሮ የጌታ እራት በወይን ነው የሚደረገው። በወይን ነው እሺ። ምንድነው ስሙ አይደለም አሁን በምታረጓቸው ምንድነው ቪምቶ ኮካኮላ እንደሱ አይደለም እንደወረደች ነች ወይኗ ነች። ከዛ በኋላ እንደዚህ ነገር ምናምን ነው። ሰው በጊዜ ይመጣል፣ ወጣቱ በጊዜ ይመጣና ሲያው ጉባኤው ማንም አልገባም። ጉባኤው ትልቅ ስለሆነ በትልቅ ሽክና ወይን ተቀምጦላ እሱን አንስተው ጋጋጋጋ ጳውሎስ ይሄን ሁሉ ሰማ። ጉባኤ ሲጀመር እነዛ ወጣቶች ችክችክታውን መዝሙር ዋልዝ ያደርጉታል ማለት ነው። ገብቷል? ቸክ ያለ እነሱ ለዘቃ እወድሃለሁ እስከዚህ ድረስ የሄደ ጉባኤ ተጽፏል፣ መጽሐፍ ላይ ነው ያለው። ከየት አመጣለሁ? በእግዚአብሔር ማህበር መካከል የጌታ እራትን መታችሁ ጠጥታችሁ ትሰክራላችሁ፣ ለሌላው እንዳይከፋፈል እንዳይዳረስ አድርጋችሁ። ምን አይነት ጉደኛ ጉድ! አምጣልኝ። ምን ብራና ልጻፍ መልእክት ልጻፍ አምጣ። ቀለሙን ነከረ። በቆሮንቶስ ለምትገኝ ስሙ፣ በቆሮንቶስ ለምትገኝ ሰይጣን ማህበር ነው ያለው። ለእግዚአብሔር ማህበር አስተማሪዎች የሏቸውም። ስለዚህ አላደጉም። ግን የማን ማህበር? እግዚአብሔር። ቀጥሎስ በክርስቶስ ኢየሱስም ለተቀደሱት። ከዛስ ችግር መሃላቸው ስላለ ቅዱሳንም ለመሆን ለተጠሩ። ከዛስ ምን አለ? በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ እንጂ እናንተ ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ ስለተሰጣችሁ ጸጋ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ግን እየሰማው ያለውት ነገር አለ ብሎ ወደዛ ነገር ይሄዳል። ዴቭ እኮ ጅግና እኮ ይሪኸው አለኹም ያ ቅዱሳን ኮይና ኢና ንሕና ብጎይታ ኦኬ ዶ ትጨነቁ ሰባት ለኹም አይጨነቁ ንሕና ክርስቶስ ተቀደሰ ሰባት ኢና በጣም ደስ ይላል። እንደዛ ስብከት ነጽል ናይ መውዳታ ከኢየሱስ ባህሪ የሚገርሙኝ ልንገራችሁ። ይሁዳ ሌባ ነበር፣ ግን ገንዘብ ያዥ። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ አንድም ቦታ ኢየሱስ ይሁዳን አንተ ሌባ ማላቅ መሰለ ወንበዴ አንተም ብሎ ገንዘብ ያዥ ብሎ ታያቅ። የመጨረሻውን ራት ሲበሉ ሁሉ እናንተ አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ሲል ማን ነው እኔ ሆን ምናምን ተባባለው እንጂ ይሁዳ መሆኑን ሁሉ አያውቁ። ሰድቦት አያውቅ፣ አዋርዶት አያውቅ፣ ከሌሎቹ የተለየ ነገር አድርጎለት አያውቅ። እግር ሲያጥብ እሱንም አጥቧል፣ ሲልካቸው እሱንም ልኳል። ምን አይነት ፍቅር ነው ኢየሱስ! ደገርም ምግላጽ አንተ ዛ አፖስትል ተአምራት ሊ አነ ክፎቶ እኮ ዋ ክነፍለማቲ ብጣዕሚ አይገርመኩም? እና ኢየሱስ ፍቅሪ ሕዋተይ ረእይዎሞ ንይሁዳ ሲልካ ሰራኦ ምዃኑ ፈልጦ ሌባ ምዃኑ ፈልጦ ስረእሞ ምስኦም ይልእኾ ገለ አዋሪድዎ ይፈልጥ ሌባ ኢልዎ ይፈልጥ ገለ በቃ እንታይ ደርኤ ካብዚ እዚ ጎይታ ኢየሱስ ብጣዕሚ ይፍቅሪ በቃ ደንጋፂ ገለገለ ከም ሰብ ኣይኮነ ርኢኻ ኣለኻ በጃኹም አቶም ንኢየሱስ ከም ጨካን ገለ ጌርኩም ትስእሉልና ሰባት ገደፉና መሓሩና በጃኹም ብጣዕሚ ኢኹም ተሕርቁና። ኢየሱስ ፍቅሪ ምዃኑ ከዓ ንሰብ መሃሩ። ጨካን ጥራይ ኣይትግበርዎ፣ ጨካን እውን ኣይኮነን። እዎ ክቁጣዕ ክእል እዩ ንዝፈትዎ ንውሉዱ ይቐፅዕ እግዚኣብሔር፣ ግን መወዳድርቲ የብሉ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ትሪእዎ ኣለኹም። ብፍላይ ንዝምለስ ንዝጣዓስ ልቢ ሕዋተይ ከም ኣምላኽ ቀረባ ኣምላኽ የለን። ተረዲኹምኒ ድኻምና ይርድኦ እዩ ኦኬ ዶ رأيهم أنا يسوع فقري بتعمل جرم يهودا سي عما تسرق قال هندا فلتس يلوخو قال من أواري لو خاري فلت نحن سوات كن نسب عمس أو قال زخون دخام ودكترينا لوجن بالله اللي كايز بوطه الزخم زر قبل إذا قال من واي كابي يسوع كان مهاراته با بزغنا نحن ما عتمد بي أبزي أخود إحواتي مزمور أمور أتخجب زكم بأنود إسكني خمبر بحيلي يكون كون زلخو እግዚአብሔር زين السخا إسكني خمبر بحيلي يكون كون زلخو እግዚአብሔር
ምሕረትካ ኣምላኸይ ይገርመኒ ኣሎ ፍቕርኻ ኣምላኸይ ይገርመኒ ኣሎ ሓልዮትካ ኣምላኸይ ይገርመኒ ኣሎ ለውሃትካ ኣምላኸይ ይገርመኒ ኣሎ ይገርመኒ ኣሎ ይገርመኒ ኣሎ ይገርመኒ ኣሎ ዘይንስኻ ሒዝካኒ ኸምበር ብሓይለይ ኣይኮንኩን ዘለኹ እግዚአብሔር ክበረለይ ኢየሱስ ተውየይ ሞተይ እናተጸበኹ ወስኻለይ ዕድመ ይዝምር ኣለኹ ኣብ ቤትካ ደው ኢለ ተኣምራትካ ከዘንቱ ኣብዚሕካለይ ምሕረት ታሪኸይ ቀይርካ ጌርካኒ በረኸት ጌርካኒ በረኸት ጌርካኒ በረኸት ጌርካኒ በረኸት ጌርካኒ በረኸት ዘይንስኻ ሒዝካኒ ኸምበር ብሓይለይ ኣይኮንኩን ዘለኹ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኣበሳይ ምስ በዝሐ ካብ ገጽካ ተኸዊለ ነቲ ጽቡቕካ ነሲዐ ንድሕሪት ተመሊሰ መሲሉ ንዝለበምኩ ንቤትካ ምስ ገደፍኩ ሕጂ ግን በሪሁለይ ኩሉ ኸንቱዩ ከንቱዩ 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 ዘይንስኻ ሒዝካኒ ኸምበር ብሓይለይ ኣይኮንኩን ዘለኹ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢየሱሰይ ክበረለይ ጽቡቕ ስለ ዝገበርኩ ኣይኮንኩን ዘለኹ ቀሲነ ዝነብር ኢየሱስ ምሕረትካ በዚሑለይ ተማሂረየ ሕጅሲ ካብ ሕሉፍ ጌጋታተይ ንዘይጠቕመኒ ኣምላኸይ ኣይህቦኒ ዕድመይ ኣይህቦኒ ዕድመይ ኣይህቦኒ ዕድመይ ኣይህቦኒ ዕድመይ ኣይህቦኒ ዕድመይ ኣምላኸይ ብህይወት ምናወይ ኣምላኸይ ብኣኻዩ ኾይኑለይ ኣምላኸይ ይፈታየ ጐረሰይ ኣምላኸይ ጸጋኻዩ በዚሑለይ ዘይንስኻ ሒዝካኒ ኸምበር ብሓይለይ ኣይኮንኩን ዘለኹ እግዚአብሔር